Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. So welcome back to my channel guys. So saya maharkan siapa-siapa yang menonton video ini dilimpahkan rezeki seluas-luasnya dan juga dalam keadaan sihat sejahtera. Amin amin ya rabbal alamin. So okay, kita continue. Untuk review hari ini kita akan review mini GT. So semalam punya background agak luar biasa sikit. So hari ni punya background kita kembali kepada parking lot kita. So sebelum ni kita ada review Supra LBWK. Okay, so ada warna putih, ada warna hitam. So hari ni kita sambung balik review this particular car nombor 246 Mini GT Ford GT Gtlm test car. Ok guys, seperti biasa tanpa membuang masa kita yang emas, kita unboxing. So here we go. So this is the particular car. Nice. Nice. Tadi imbas kita dah boleh tahu dah. Nice. So this is the detail of the Ford GT Gtlm. So this is the side view. Nice guys. Color dia macam mid black ni. Okay. So kita tengok front view. How does it look? Nice lah. Kita tengok lid dia ni macam ada carbon fiber effect. Kita tengok guys, dia punya detail tu untuk lampu depan dia guys. Memang detail ni. Nampak lampu dekat dalam tu. Ok, kita tengok daripada atas pula. So dia ada tempo Ford powered by EcoBoost. Memang dia punya attention to detail tu. Okay, kita tengok lampu belakang. Sorry, lampu belakang ni ataupun rear view. Oh, dengan dia punya GT rim ni memang satisfaction lah kalau kita tengok depan mata ni. Nak tengok interior dia pun. Okay guys, so what's your opinion on this particular car? Sila komen, like, and as usual kalau suka, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.